Hello everyone, this is Meghna Thakur, student of Indian Institute of Legal Studies, and I present to you the legal highlights of this week. In the case of Pradeep Kumar P versus State of Kerala and others, the Kerala High Court recently held that the provisions of Section 58F of the Transfer of Property Act do not restrict the state government from bringing in every part of the state under its purview. Moving on, in the case of Ajay Monu versus State of NCT of Delhi, the Delhi High Court last week denied a bail to a student who was accused of being a part of a mob which killed 4 Muslim men during the Delhi riots. Moving on, in the case of Jaideep Bhuvaneshwar Verma versus Union of India, in a significant development, the Gujarat High Court is set to examine the constitutional validity of exception to Section 375 of the Indian Penal Code, which exempts marital rape from the purview of rape. In the case of Bashan Scheme Kharshano versus State of Meghalaya, the Meghalaya High Court recently held that in order to decide the juvenility of an accused, the age of the accused on the date of occurrence of the crime is what is relevant and not the age on the date of arrest. Moving on, in the case of E.S. Krishnamurthy versus M.S. Bharat High-Tech Builders Private Limited, the Supreme Court has held that the National Law Company Tribunal and the National Company Law Appellate Tribunal cannot act as a courts of equity by directing the parties to settle the dispute before it. Moving on, the Punjab and Haryana High Court recently held that recording of telephonic conversations of the wife without her knowledge amounts to infringement of her privacy, and the transcripts of such conversations cannot be accepted as evidence by family courts. The Supreme Court of India on Wednesday lauded the state of Gujarat's advertisements giving publicity relating to disbursal of the ex gratia compensation to the family of COVID victims in compliance with its earlier orders. Moving on, in a significant decision, the Kerala High Court has recently held that a father is legally obligated to provide maintenance for his child born out of an interfaith marriage. Moving on, total ban on legal mining will give rise to illegal minings and cause huge loss to public exchequers. The Supreme Court modifies NGT directives on sand minings. Last one for the day, the 2012 Nirbhaya gang rape saw an unprecedented public mobilization on the issue of violation against women in India. Soon after, the Union government enacted the Criminal Law Amendment Act 2013, which expanded the definition of rape and introduced mandatory minimum punishments. Subsequent incidents of rape that received a lot of publicity have only led to a greater punitiveness in the law. নমস্কার, আমি অমিত্রজিৎ কুণ্ডু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগাল স্টাডিজের একজন পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্র আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংবাদ। সুপ্রিম কোর্ট বুধবার গুজরাটের বিজ্ঞাপনগুলিকে প্রশংসা করে জানিয়েছে যে যেগুলি তার আগের আদেশগুলি মেনে কোভিডের ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে এক্স গ্রেশিয়া ক্ষতিপূরণ বিতরণ সম্পর্কিত প্রচার করেছে। কেরালা হাইকোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়েছে যে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ধারা 58 এর বিধানগুলি রাজ্য সরকারকে রাজ্যের প্রতিটি অংশকে তার আয়ত্তাভুক্ত করতে বাধা দেয় না। দিল্লি হাইকোর্ট গত সপ্তাহে একজন ছাত্রের জামিন অস্বীকার করেছে, যাকে একটি জনতার অংশ হিসেবে অভিযুক্ত করে বলা হয়েছে যে এই ছাত্রটি দিল্লি দাঙ্গার সময় 4 মুসলিম পুরুষকে হত্যা করেছিল। গত 7 বছর ধরে তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী 10 রোহিঙ্গাকে হয় তাদের শরণার্থী মর্যাদা দিতে বা তাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য গৌহাটি হাইকোর্টে আবেদন করতে। কেরালা হাইকোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়েছে যে একজন বাবা আন্তঃধর্মীয় বিবাহ থেকে জন্ম নেওয়া তার সন্তানের ভরণপোষণ দিতে আইনত বাধ্য। আইনি খনির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা অবৈধ খনির জন্ম দেবে এবং সরকারি কোষাগারের বিশাল ক্ষতির কারণ হবে। সুপ্রিম কোর্ট বালি খনির ওপর এই নির্দেশনা আরোপ করেছে। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের অ্যাক্টিভিস্টরা রাজ্যে ডাইনি শিকারের অনুশীলন বন্ধ করতে ওঝা এবং উপজাতীয় প্রধানদের জবাবদিহি করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইন বাস্তবায়নের দাবি রেখেছে। নমস্কার।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को गुजरात राज्य के विज्ञापनों की सराहना करते हुए अपने पहले के आदेशों के अनुपालन में कोविड पीड़ितों के परिवार को अनुग्रह मुआवजा वितरित करने से संबंधित प्रचार दिया। एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक पिता एक अंतर्विश्वास विवाह से पैदा हुए अपने बच्चे के लिए रखरखाव प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। कानूनी खनन पर पूर्व प्रतिबंध से अवैध खनन को जन्म मिलेगा और सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा। उच्चतम न्यायालय ने रेत खनन पर एनजीटी के निर्देशों को संशोधित किया। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मीडिया कारोबारी राघव बहल को उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को बहल किया कि याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर मामले को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि उन्हें अंतरिम सुरक्षा का कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमना ने मंगलवार को कानूनी क्षेत्र में सभी स्तरों पर महिलाओं के काफी कम प्रतिनिधित्व को रूट किया और वादा किया है कि अपने कॉलेजियम सहयोगियों के साथ पीठ पर 50% से अधिक उनके उच्च प्रतिनिधित्व को मांग को उठाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पक्षकारों को इसके सामने विवाद निपटाने का निर्देश देकर इक्विटी की अदालतों के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। ईएस कृष्णामूर्ति वर्सेस एमएस भारती हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में पिछले 7 सालों से असम की तेजपुर सेंट्रल जेल में बंद 10 रोहिंग्या ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से अपील की है कि या तो उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाए या फिर उन्हें वापस म्यांमार भेजा जाए। झारखंड में कार्यकर्ताओं ने राज्य में डायन शिकार की प्रथा को रोकने के लिए ओझाओं, डायन डॉक्टरों और आदिवासी प्रधानों को जवाबदेह ठहराने के केंद्रीय कानून को लागू करने की मांग की है।